Bro, merah bro. Gokil bro. Mancing lagi bro, ini di tempat biasa. Oke, langsung saja bro, kita mancing bro. Oke bro, mancing lagi bro, ini umpan pakai lumut bro. Oke. Itu udah testing saya bro. Nih dapatnya bro. Loh. Tadi coba-coba di sini bro. Bro. Sini. Saya bro. Gede bro. Lumayan bro. Bro, terbang bro. Bro, hey. Chill lagi bro. 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 Merah bro. Gokil bro. Bro, dapat ikan merah bro. Gokil nggak bro?
bro. Merah. Amankan kalau merah. Wah, nyangkut. Ih, ada ikannya, bro. Bro. Kecil-kecil banget, bro. Rilis. Ayo, bro. Bro. Lumayan lah, bro. Mantap. Bro. Lumayan, bro. Goreng garing, bro. Oke, lanjut. Bro. Habis, bro. Oke lah, bro, sampai di sini mancingnya ya, bro. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya, bro. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nih hasilnya, bro. Bro.